Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I want to introduce myself. My name is Lufa Sanadu Sabrina. I'm from Excellent Senior High School BP Piti Al-Fatah Lamongan. I will to explain about the procedure text. Don't forget to subscribe, like, and comment. This is a definition of procedure text. There are two definitions. The first definition is a text that explains how something works or how to use instruction or operation manuals. Jadi, teks prosedur berisi tentang langkah-langkah atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Example, how to live happily and how to succeed. The second definition of procedure text. Procedure text is a text that instructs of to do a particular activity. In Indonesia, yaitu teks yang menginstruksikan melakukan aktivitas tertentu. Example, how to use the video, the computer, the tape recorder, yaitu cara menggunakan video, komputer, dan alat perekam suara. Purpose of procedure text. The first, to explain the reader how to make or do something through a sequence of action or steps. Jadi, prosedur teks digunakan untuk menceritakan kepada para pembaca bagaimana cara membuat, melakukan, atau melakukan sesuatu. The second purpose is to explain steps or instruction to make or operate or do something. This is a generic structure of procedure text. The first is school. The second is ingredient or material. The third is step. Goals is showing the purpose. An example, how to make lemon tea. Jadi di situ menjelaskan tentang cara membuat lemon tea. Ingredient or material, telling the need material. Jadi di struktur bagian kedua itu menjelaskan tentang bahan atau alat yang dibutuhkan. The last generic structure of procedure text is a step. Step is describing the steps to achieve the purpose. Jadi di bagian inilah kita dapat mengetahui bagaimanakah langkah-langkah pembuatan sesuatu. Selanjutnya yaitu language feature of procedure text. There is a 5 language feature. The first, use adverbial of sequence. Biasanya dalam teks ada kata first, second, third, and the last itu dinamakan dari adverbial of sequence. The second is use imperative sentence. Example, put the noodles. Contohnya, put the noodles on the blah blah blah, cut the onion blah blah blah, wash the tomatoes blah blah blah. The third is using adverbials to express detail the time, place, manner, accurate. For example, for 5 minutes, 2 hours, and etc. Nah, ini digunakan untuk menjelaskan berapa menit atau di mana kita untuk melakukan sesuatu. The fourth, using simple present tense. And the next, using action verb.
For example, make, take, boil, cook. This is an example from procedure text. Let's go to analysis procedure text. Untuk yang bagian dari goals, itu yang bagian dari judulnya, yaitu how to make strawberry juice. Untuk yang bagian ingredients or material itu ada di materials sampai tools. Untuk yang bagian steps, yang berisi langkah-langkah, ada di bagian sebelah kanan, itu yang steps. Karena tadi saya sudah menjelaskan tentang prosedur teks, maka sekarang saatnya kita latihan mengerjakan soal tentang prosedur teks. Let's go reading it. So yang pertama, what is the text about? And jawabannya yaitu yang A, how to make starfruit branch. Karena di situ sudah tertera teks ini berisi tentang menjelaskan bagaimana caranya membuat starfruit punch. Soal yang kedua, bla bla bla, lemonade extract and soda water. Stir thoroughly. The word stir means ada 5 jawaban. Jawaban yang paling benar adalah yang E, to move an object in order to mix it. Semoga bisa dipahami ya. If I have mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.